Nagsabot tara na himakit mauna. So, round 1, 2 minutes dapat, pero papatapuson ta. Maki. Hauna ko pala nga pagbira, dapat maaram ka na boss. Tatahit na mismo tagsusumat na puta di ka malapos, ano? Oo, di ka malapos. Kay tak mga bara na waray para patay na bata. Yaw, mga ngaraba kay napataka. Marabing na mga rimali mo kaya kay matinik pumitik. Sigurado na patay baong ka. Sigurado na patay baong lamong ka kay ta. Tatanga-tanga katawa-tawa puro lang ba. Suwad ka lala, patay inayaw ang kadabira. Mahumugit tugan-dugan na guba. Ayaw pagtuok puta round 1 pala. Kay puta tikang palahan tarasa, mga liog nira ak tinabas, waray mo chance makatakas, kay tak speed bagahin raling sanglit kalaban nagkabaras. Kay kaduwak ayatahin nga putik, puta durot kahambugan, pero nga putik may lagay, maiyata nakintatamak-tamakan. Bakay nakaduwa ka la bumati la 053, napapel ka na haliga, pues. Usa ka la, nga papel haliga, akong mautak, very wise. Uut dun, tak gamit laway, sanglit pamati, tak advice. Gimpilo, bago gisiun, ginsukol ko la ang size. Kisugad itong proseso, pag umuto din pa crosswise. Sugad, pare bumara, magdaog ka waray tsansa. Pag ako nat sumurat, mga surat, nagiging balahaim, ulo nakarekta. Waray para pasensya, taktira matagos, bisan ano nga depensa. Kaywak, kapahaletra, puta diri mo pa kaya. From Samar to Tacloban, sugad karayot at diferensya. Oo, batil lalim ginkanhi, pero ginatagayim disgrasya. Pakitawagin ambulansya, kay puro gas-gas, inipag-uli na bagan sumemplang hakalsada. Oo, gintagang kuya gas, kinauubusan na yung gasolina. Kaso naguba ko niya generator, amang bombilya, waray gumana. Kay Derek na hadlok, hit ngay mubara, kay timbara pang 80-80, habang estilo ko sa gasa, tumapo, nag 50-50. Oh, 80-80, 50-50. Puta dinaan ha numero, inurasan ko nim kinabuhi, umistraightan mga linya, tut, patay na na pasyente. Nagtitikang pala ako, Jaime. Ayaw laanay pagtuok. Nga noogin tapik ko hiya. Kisugod pumatahin lamok. Round to game? Oo, round 2 na. Mapaso. Huron versus huron. Yakan ko round 2. Yakan ko round 2 na, kaya pasutak, iglulubong. Yan nga ML, tak reference, puta di ka masaler. Nagkakalayo ita kung bars, dabagan skills ang ni Baler. Kay puta pambato, kung no initiporlos, puta diri ak saludo. Pero magiging hiporlos, pride kagudya na, kaya akalayo ka na prito. Gan sige ako nat underdog, pero direk sugad ka bobo. Itiyarap name high, si tunog ayam nga sinibo, nga di ka wala kilala nga high si, pero in real life nga habubo. Puta hababaw mag-isip, waray mo karapatan na dumulo. Pagtatamak-tamakan ko lang nga hababaw na bagalan na nulo. Kada bira ko na igo, masakit ak mga tira nga baga kang binuno. Kay puta maluya pang bumara. Saglit kada spit, gingguguli at nila nita nga. Saglit ano nga Jaime, bangin parcel kay delivery lat nagdadara. Oo, puro guli at lan nga yawa, maalingugog nga di puta. Gusto ko la ipahinumdom nga na iyo ipaalala. Nga itlata nga waray sulod, baari nga sa lahat alinga. Nga di balata ka, nagaano ka din ni kuya. Ha-junk shop ka lang may pulos, pero din ni haliga. Usa ka la nga waray na kwenta. Kay pagkatapos tak kunutong beach, diretso ka basura. Sugad mag-spit, makamandag, malamido sa team kalaban. Pagkatutok naging estatwa kay literal waray galawan. Durog-durog tong kung ninawawang, uuwi tong gumagapang. Nag-steal ako habars, ang litnim utok kinalawang. Yan, pareho taga-samar, gan magsangkay kami pare. Kasugalawang ko itachi, boy, patay inya kalahi. Hiya nga yan ni Jaime, from Iporlos, pero barangay Malabag. Barang kamot karamit malabag. Ang kan mimak yung body bag, ano? Yawa pinerdi ka ni mimak. Puta grabing kabano. Kala ko idol mo GL kayo nun yung mga bara di palo. Oh. Konektaduin nga linya. Konektaduin nga linya. Ini nga po si maluhod. Oo palo ka na yan na. Pero palo nga palubog. Yung direct maaram kung papansin ka la Facebook. O bangin kulang kan atensyon. Yawa taga-samar latiya, tas nagdiniliklamot na flood control, hanim eroy.
Bago ka magreklamo, ha gobyerno, unahaanit na kulugoringon ni mo iho, kay panay ML ka na nga lahabalay, tas palamunong ka pa ha iyo. Uni Plaridel, guhit ng palad, inisampal in realidad. Sugad ako magpakulo, dila basta kinaladkad. O, pakulo, kinaladkad. O ano, sige-sige. Pero wa simple nga sige-sige, pagbaliktad, gisi-gisi. Sugad la magbaliktaran na nasama da kalaban o panis ka na, durug ka na, basura timgalawan. Tapos matapat ka pa kan maki, puta olats ka na gagi. Kay puro sayad latim ulos ang litbadagmit nga binari o sayad, bari, konektado wait nga linya. O oging kolot ko'y sayad kay ang kabaong para itaiya. Yo, 053 Battle League. Conquest Amaton Hazy versus Maki pagaringa sa kamo kuno mayon gamot nga muloy. Ang boto sa Hanurado 3-0 para ang Maki. Yeah.